ପାଟିରେ କାହିଁ ପୁରା ଯାଉଛି ବଦମାସ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିସାରିଛି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସୁପର ଭଜା ବି ପୁରା କଡ଼ା ଭଜା ହେଇଛି ଏବେ ମାନସି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଦେଖ ଦେଖିଲୁ କିଏ କିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେବ 10ଟା ପାଖାପାଖି ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ ଡେରି କରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଶୁଭମ ପାଇଁ ଖେଳିବ ଗାଡ଼ି ଗିଡ଼ି 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 ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ବସିକି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛି ତା ତିଆରି ବାଜିବ ଆଉ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ବସେଇବା ଏଇନା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କହୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିପାରୁଛି ହଁ ଚାଲୁ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଘିରି ଘିରି ଚଲେଇଛି ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବସେଇକି ଘିରି ଘିରି ଚଲେଇକି ଗିରି 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 ହଉଛି ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ପାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଆଇଲା ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଉଛି ଇଆଡ଼େ 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 ନିଜେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରିଅରିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ଅନେଇଦେଲେ 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 ଏଇଠି ପୁରା ହେଇଟିରେ ଏଇଟା କିଏ କିଏ ଦେଖିଲୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ କିଏ ଇଆଡ଼େ ମତେ କଣୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆମର ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲୁ ତାର ସେ ଚଲେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଘରେ ପାଟିରେ କାହିଁ ହାତ ପୁରି ଯାଉଛି ପାଟିରେ କାହିଁ ହାତ ପୁରି ଯାଉଛି ବଦମାସ ଏଇଠି କଣ ମନକୁ ବାଜିଲା କିଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରନ୍ଧା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହି ମାଛର ଅଧ କିଲୋ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମଞ୍ଜି ଫିସ୍ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ମେଘୁଆ କରିଥିଲା ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଯେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନ୍ଧିଦେବା ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି ତାପରେ ଗାଧେଇକି ମାଛକୁ ପୁରା ରନ୍ଧା ହେବ ଏବେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳକୁ ମାଛ ବେସର ଆଜି ପୁରା ଘରେ ଉଡ଼ିବ ନା ସବୁଠୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମାଛ ଏପଟେ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ଛଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମାଛ ଆସିକି ଭଜା ହେଇକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଟିକେ କଡ଼ା ଭଜା କଲେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କଡ଼ା ଭଜା ବି ହେଇଛି ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେବ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି
बर्तमान कौन खाई आम उठिकी मु खाली चाह पीची बर्तमान गुड्डू कौन खाई चूड़ा चूड़ा चकटी गुड्डू खाई आ बर्तमान ये मानसी कौन खाई पचार तुम कौन खाई छतुआ तो बिस्केट को छतुआ छतुआ तो बिस्केट को बर्तमान छतुआ खाई एपटे देखी बर्तमान भात भजा चलती माछ को पूरा बेसर हम ये ग्राइंडर हाँपाई सब थुआ देखिपे सब ए पूरा मिक्स ग्राइंडर हो ग्राइंडर होगी आसले माछ रंधा हे तो बर्तमान समस्ते खाइबू आ बो पुओ बर्तमान घरे से पूरा खेलुंट फैन लगे से मजा मस्ती चलती आम बर्तमान गरम ठे 3 जन जाक सड़ुचु पकिकी मु बर्तमान बसी माछ भाजिया देखा सब ओल्टा ओल्टी करी बर्तमान भाजिया मुझे लगी मत आइंस जिन रांधिया मत भल लगे तो बर्तमान बस तो फ्रेंड्स ए सब भजा भजी हो बर्तमान कड़े बसई सारे पिज भी पड़ी ग्राइंडर हाँको नहीं जाइए ग्राइंडर करके आइले पकिया हम आ बर्तमान मु कौन करुँच देखो ये बर्तमान बसिकी यहाँ है माछ मंजी देखा भजा हो बर्तमान थुआई टे चाखीद रोही माछ ता मंजी बढ़िया टेस्ट लगे माछ खाए जी टेस्ट ना मंजीटा पूरा बढ़िया लगे झील तू खाइबू हाँ खाइबू हाँ सुपर बर्तमान टेस्ट मु कर सारी माछ मंजी देखो बढ़िया लगुच पूरा सुपर भजा भी पूरा कड़ा भजा है मानसी टेस्ट कर तो बर्तमान केमती लगुच पचार बर्तमान खाई सारे माछ मंजी केमती लगुच तुमको भल लगे सुपर टेस्ट अच्छे आ या पर बर्तमान टेस्ट कर किए गुड्डू देखो केम लगुच भल लगे बर्तमान मुझे चुली मुंड अवसर नहीं गली गोटे माछ मंजी फिश नहीं कि बर्तमान बुली बुली खाऊँ रोसे सी कर मोर मु बुली बुली खाऊँ मान आगु खंड दबा बर्तमान देखा तो फ्रेंड्स बर्तमान गाधुआ पाधुआ सारिक बर्तमान आसली देखा थे चुली बही बर्तमान तरकारी अल्प टे हम तो हेल्ले बर्तमान पखाल भात खिया देखा तरकारी बही आसला अल्प टे तो आज भिडियो का लंबा कर बर्तमान आम खिया पिया करूँ तो चला आगामी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो आनी आहरी किसी न्यू टॉपिक भल टॉपिक देखिक आनी तो चला आज वीडियो ये रखुची आ वीडियो बहुत लंबा हो गला नेक्स्ट वीडियो देखा समस्त रोची समस्त को लव यू ऑल जय जगन्नाथ टाटा तो मानसी बर्तमान टाटा कर टाटा 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 ठीक बर्तमान टाटा चला नेक्स्ट वीडियो देखा समस्त समस्ते भल रुँ खुशी रुँ एतिक जगन्नाथ पाखे प्रार्थना कर नेक्स्ट वीडियो देखा आ वीडियो को जो मैंने लाइक करना लाइक करदे चैनल जो मैंने नुआ आस सब्सक्राइब करदे चलो देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यटन जाए रोची समस्त को लव यू ऑल आउ थे जय जगन्नाथ।